بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایت نمبر 153 سورہ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ یسألو کا، اے محبوب پوچھتے ہیں اہل الکتاب، اہل کتاب، یعنی اے محبوب اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا، کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، من السماء، فقد سألوا، تو وہ پوچھ چکے ہیں موسیٰ سے، اکبارہ، اس سے بھی بڑا سوال، من ذالک، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، تم سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، اے محبوب اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو۔ فقد سألوا موسیٰ، تو وہ موسیٰ سے بھی اکبر من ذالک، اس سے بڑا سوال کر چکے ہیں۔ فقالوا ارنا اللہ، اور بولے ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ، تو انہیں کڑکنے آ لیا، بظلمہم، ان کے گناہوں پر۔ ثم اتخذوا العجل، پھر بچڑا لے بیٹھے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے روشن آیتیں ان کے پاس آ چکیں۔ فعفونا عن ذلک، تو ہم نے یہ معاف فرما دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ، تو ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا۔ وآتینا، ہم نے دیا موسیٰ کو سلطان مبینہ، روشن غلبہ۔ یسألک اہل الکتاب، اے محبوب اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہ بولے ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو، ظاہرہ مطلب۔ فأخذتهم الصاعقۃ، تو انہیں کڑکنے آ لیا، بظلمہم، ان کے گناہوں پر۔ ثم اتخذوا العجل، پھر بچڑا لے بیٹھے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے روشن آیتیں ان کے پاس آ چکیں۔ فعفونا عن ذلک، کہ ہم نے یہ معاف فرما دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ جی، وہ مطلب بچڑا بنایا سی انہوں نے جادو نال، انہوں نے جادوگراں نے، وہی پوجا شروع کر دیتی، وہ ذکر۔ یہ اہل کتاب اگر تم سے آج مطالبہ کر رہے ہیں، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ کر چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ ان سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے جگہ جگہ ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا فرما کیا۔ 153 یہ کہ تفہیم دستی جی، مدینہ کے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عجیب مطالبے کرتے تھے،
उनमें से एक ये भी था कि हम आपकी रिसालत उस वक्त तक तस्लीम ना करेंगे जब तक कि हमारी आंखों के सामने एक लिखी लिखाई किताब आसमान से नाजल ना हो, जहाँ हम में से एक एक शख्स के नाम ऊपर से इस मजमून की तहरीर ना है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, इन पर ईमान लाओ। जहाँ किसी वाक़े की तफसीर बयान करना मकसूद नहीं है, बल्कि यहूदियों के जराम की एक मुख्तर फहरिस्त पेश करनी मकसूद है, इसलिए कि उनकी कौमी तारीख के चंद नुमायाँ वाक़यात की तरफ सरसरी इशारात किए गए हैं। इस आयत में जिस वाक़े का जिक्र है वो सूरह बकरा आयत नंबर 55 में भी गुजर चुका है। मुलादा बकरा सूरह बकरा आयत नंबर 71। खुली खुली निशानियों से मुराद निशानियाँ हैं, वो निशानियाँ हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रसूल मुकर्रर होने के बाद से लेकर फ़िरौन के गर्क होने और बनी इसराइल के मिस्र से निकलने तक पै दर पै उन लोगों के मुशाहदे में आ चुकी थी। ज़ाहिर है कि सल्तनत मिस्र के अजीम शान ताकत के पंजों से जिसने बनी इसराइल को छुड़ाया था वो कोई गाय का बच्चा ना था, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन था। गाय का मकसद ये है जी, इन्होंने कहा ਜਿਹੜਾ बछड़ा पूजा करते थे ਉਹਨੂੰ खुदा ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ फरमाया वो नहीं थी अल्लाह ने कराया था ना था, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन था। मगर ये इस कौम की बातिल परस्ती का कमाल था कि खुदा की कुदरत और इसके फजल की रोशन तरीन निशानियों का तजर्बा और मुशाहदा कर चुकने के बाद भी जब झुकी तो अपने मौसल खुदा के आगे नहीं, बल्कि एक बछड़े की मसनूई मूर्त के आगे झुकी। मुसलमान सारे ਤਾਂ फरमाइया और हमेशा हमेशा ਸਾਨੂੰ कुरान पाक तर्जमे ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ तौफीक अता फरमा और हमेशा हमेशा ਸਾਨੂੰ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ सुन्नत मुबारक ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ तौफीक अता फरमा और बरोज़ क़यामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ शफ़ाअत ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ और इस कुरान पाक ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ और मग़फ़िरत फरमा। खुदा